আমরা এমন নবীর উম্মত যেই নবীকে আল্লাহ সমস্ত নবীদের ইমাম বানাইছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। যেই নবীকে আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদের সরদার বানাইছে, যেই নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাইয়্যিদুল কাউনাইন বানাইছে, যেই নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন ক্ষমতা দিয়েছে ওই নবী জান্নাতের দরজা না খোলা পর্যন্ত কোন নবীও জান্নাতে ঢুকতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। আই ইমামুল আউয়ালিনাল আখিরিন বাহরে সদকা রাহমাতাল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাউনাইন খাতামুল মুরসালিন আখির আমদবুদ ফখরুল আউয়ালিন শুধু মজুদাস রাহমাতাল লিল আলামিন মসজিদে ও শুধু আমারো ये ज़मीन। अल्लाहु अकबर बोलें। तकबीर में कलमा में नमाज़ो में अज़ा में, तकबीर में कलमा में नमाज़ो में अज़ा में, हाय नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद, हाय नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते हैं आदम के मुझे खुल्द दोरी में लिखा हुआ तो बाब मिला नाम मोहम्मद। अल्लाहु अकबर बोले।